15 আগস্ট মারাং উকু খবর ᱧᱟᱢ বার বালতি তাজা বোমা को उद्धार केदा मुर्शिदाबाद जिला फाराक्का थाना रेन पुलिस नोआ घटन खातिर हुले चामकावा काना फाराक्का रेना जोड़पुकुरिया टोठा पुलिस पाहटा खन बाड़ाया काना 15 আগস্ট हिलो जाते जहां लेकान अघटन आलो हुयुमा उनाते मुर्शिदाबाद जिला फाराक्का रेना अडी आयमा टोठा रे तल्लाशी को चलावेदा पुलिस होला ताला निदा फाराक्का रिया जोड़पुकुरिया प्राइमरी स्कूल तायनम रेना मिटंग बीर खन नोआ बोमा कोदो को उद्धार आकादा फाराक्का थाना रेन पुलिस खबर को एमा हाथ को ताहेना बोम स्क्वाड टीम तबे उना बोमा चेत खतीरते आर ओंडे चेदा को दोहवा कदा नोआ बाबूते नितो तुनखी को एतोहबा कदा पुलिस তাই লাগছে ভয়ঙ্কর লাগছে এগুলো কি লাগছে এটা প্রাইমারি স্কুল প্রাইমারি স্কুল পিছনে জঙ্গল এখানে তো অনেক সময় বাচ্চা কাচ্চার আতঙ্ক ভয় আছে ভয়ঙ্কর আছে আচ্ছা অসুবিধা আছে স্কুলের পিছনে ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে ওগুলো যারা রেখেছে যারা কি করেছে তদন্ত করা হোক তদন্ত করে যেটা ভালো হবে সেটা করা হোক। এই জায়গাটার নাম জায়গাটার নাম আপনার প্রাইমারি স্কুল।